എന്താ വെട്ടാതെ നോക്കിയിരിക്കുന്നെ? തുടങ്ങ്. അതെ അതെ, സമയം കളയണ്ട. ഇതൊക്കെ ഫിനിഷായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 2-3 മണിക്കൂർ ആവുമല്ലോ. ஒரு 10 நிமிஷம் கொடுங்க, எல்லாத்தையும் காலி பண்றேன். അങ്ങോട്ട് നിരത്ത് നിരത്ത്. வாங்க எல்லாரும் வாங்க, ஒண்ணா உட்கார்ந்து சாப்பிடுவோம். லேடீஸ், நீங்களும் வரு, ஆகாரம் கடிங்க. என்ன பாக்குறீங்க? எனக்கும் மலையாளம் குறைச்சு குறைச்சு அறியும். സന്തോഷം. ആഹാരം ഇപ്പൊ തനിച്ച് കഴിച്ചാ മതി. കണ്ണാടി മാമാ, உங்களுக்கு பசிக்கல? ഇല്ല ഇല്ല, ഒട്ടുമില്ല. എന്താടി എല്ലാവരും നോക്കിയിരിക്കണത്? പോയടി. நீங்க 2 பேரும் உட்காருங்க. വേണ്ട, ഇത്രയും തീറ്റി സാധനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കണ്ടപ്പോഴേ എന്റെ വിശപ്പ് പോയി. എനിക്കും. சரி, நானே சாப்பிடுறேன். ஏ குட்டு, பாருங்க அவட விളിക്ക്. பாரு. பாரு. இவன் எதுக்கு இங்க வந்திருக்கான் தெரியலையே. பொறுக்கி